अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला हमेशा से तरोताज़ा है। ज़माने कदीम से लेकर ज़माने जदीद और मुस्तक़बिल में भी करबला तरोताज़ा रहेगी, क्योंकि जिस मकाम ने हक़ और हक़ गोई के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया, लाजिम है वो हमेशा तरोताज़ा रहे, ज़िंदा रहे, आबाद रहे। करबला मौला में मौजूद है, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबला मौला आने की सआदत नसीब फ़रमाए। पीर का दिन दो सैयदों, दो सरदारों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन दो आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 25 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी कमरी है, 8 जनवरी 2024 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1377 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं इंशाअल्लाह नोहा खां व सलाम गुज़ार जनाब कामरान अब्बास बलोच साहब लाहौर पाकिस्तान से, और मनकबत खां जनाब सैयद हादी रज़ा ज़ैदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर नेमत पर, हर उसकी रहमत पर, हर उसकी अता पर, और हर उसकी उस बात पर जिसके ज़रिए से हम ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। अल्लाह जाने क्या क्या नेमतें, ये तो वो हैं जिन्हें हमने गिन लिया। जो इन नेमतों को बाकी रखने का सबब हैं, वो नेमतें न जाने क्या क्या हैं। हवा के अंदर मौजूद हैं, फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं, हमारे वजूद के अंदर मौजूद हैं। हमारा वजूद जिन चीज़ों से बाकी है वो हैं, अल्लाह जाने क्या क्या नेमतें हैं उसकी, वो बेहतर जानने वाला है, क्योंकि वही सबसे बेहतर आलिम है। करबला मौला में अल्लाह ताला का ज़िक्र, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये मकाम है ही अहले बैत अलैहिस्सलाम और इस मकसद की खातिर है। ज़ाहिर दश्ते करबला हो जाएं, ज़ाहिर दश्ते करबला हो जाएं, इससे पहले कि हम फ़ना हो जाएं। खुद शनासी की इंतहा हो जाएं, खुद शनासी की इंतहा हो जाएं। खाके दहलीज़ मुर्तज़ा हो जाएं। नात कहकर हजूर की हम भी शामिले कार किबरिया हो जाएं। एक ही है नजात की सूरत, इश्क़ हैदर में मुब्तला हो जाएं। ज़िक्र इतना करें 72 का, ज़ाकिरे मजलिस अज़ा हो जाएं। ये तमन्ना है सब सहीफ़ों की, हरफ़े तफ़सीर इन्नमा हो जाएं। मान कर बूतुराब को मौला, ताबे हुक्म मुस्तफ़ा हो जाएं। एक फ़रीज़ा है इत्तिबाए अली, एक फ़रीज़ा है इत्तिबाए अली, इस हकीकत से आशना हो जाएं। परचमे सुलह आश्ती लेकर जानिसाराने मुज्तबा हो जाएं। ऐसा सजदा दरे हुसैन पर हो, ऐसा सजदा दरे हुसैन पर हो, जितने वाजिब थे सब अदा हो जाएं। जंग करती है करबला उनसे, जंग करती है करबला उनसे, जो भी अपने तईं खुदा हो जाएं। जिंदगानी का एतबार नहीं, जिंदगानी का एतबार नहीं, जाने किस मोड़ पर जुदा हो जाएं। लेकर अब्बास का अलम बाकिर, लेके अब्बास का अलम बाकिर, सारे आलम में जा बेजा हो जाएं।
سارے عالم میں جا بجا ہو جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے ملجا و ماوا، مہربان بزرگ اور ہم پر رحمتوں کا سبب۔ جس روز فاطمہ نے منور جہاں کیا، سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و سلام گزار جناب کامران عباس بلوچ صاحب، لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی مدد جی۔ مولا علی علیہ السلام مدد، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ حضور، آپ سنائیے سب خیریت سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں ہیں، مودت کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو مولا کی معرفت سے روشناس کرائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر اور اس مخدومہ شہزادی پر کہ جس کی دنیا میں ظہور سے پہلے کوئی بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معجل فرج۔ میں امام حسین ٹی وی 4 کی پوری تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سرزمین کربلا پہ مجھے آج ثنا خوانی کا موقع عطا کیا۔ سلامت رہے۔ اور آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں جی؟ بسم اللہ، صاحب اجازت ہیں آپ، عنایت، بسم اللہ۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مالک ہیں جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں، مالک
ہیں جیسے چاہیں یہ واہ تبدیلیاں کریں، واہ لوح و قلم دوات ہے واہ زہرا واہ واہ کے واہ ہاتھ واہ 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 میں، واہ واہ لوح و دوات ہے واہ زہرا کے ہاتھ میں، واہ ہاتھوں میں ہاتھ شبر شبیر کے نہیں، واہ ہاتھوں میں ہاتھ شبر شبیر کے نہیں، اسلام کی حیات ہے زہرا واہ کے واہ 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 ہاتھ میں، واہ 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 اسلام کی حیات ہے واہ زہرا کے ہاتھ میں۔ اس واہ سارے اختیار، اس سارے طاقت کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ شیر خدا کا ہاتھ ہے واہ زہرا واہ کے واہ واہ ہاتھ میں، واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام اور بہت پیارا توسل فرمایا کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے بہت جی بسم اللہ، اگر وقت دامن میں گنجائش ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شہدائے کربلا کے بارگاہ میں بھی ہدیہ پیش کروں گی۔ بسم اللہ عنایت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ میں آل محمد۔ کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ ہم کو جو کربلا سے ملتا ہے، واہ 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 کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ ڈھونڈتے ہو تم عرش پر جس کو، واہ واہ ڈھونڈتے ہو تم عرش پر جس کو، وہ تو خاک شفا میں ملتا ہے، واہ 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 کب واہ کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ ہم کو جو کربلا سے ملتا ہے، واہ کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ کربلا ہے جاگیر اکبر واہ کی، کربلا ہے جاگیر اکبر کی، نقشہ عرش اولا سے ملتا ہے، واہ 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 کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے، واہ ہم کو جو کر
بلا سے ملتا ہے، واہ واہ، کب کسی بات تمہارے گھر میں درس کیا ہوگا، واہ، تمہارے گھر میں درس کیا ہوگا، جو حدیث قصاص سے ملتا ہے، واہ واہ واہ، کب کسی بادشاہ سے ملتا ہے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، رضی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے گی۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اور خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور اسی طریقے سے معرفت بھرے کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سلام گزار و نوحہ خان جناب کامران عباس بلوچ صاحب، لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ توسل اہل